Tá tú balagam. Bhfuil tú go léithe sin? Huh? De bhreicfasta, bhfuil tú go léithe? Níl. Bhfuil sa cad a héine bhama. Ach tá fíor job go deodin te cólína na cúntas. Chulle hórt beón áirtaige. Ar i dheis cin fannach meach, agus mission sean le súlach an ealair. Mwisúid, sin cléitúr an o'n nírósáid a fearbacht sin calculator a léona híla. Anna tartin an calculator bhí. Har nach chuil seinlecht a cólína chunta sí éirigid. Na chaibh ran amach go na pompannaín sin ar bhíon dar steir chun na mún. Smam nach píine chi bag a bhí teachta steachan sin nach nili taimis gáráile. Breanháire beáid sin is gohfuil agus gáhúsca go na pizzas rótí sin áil. Agus busca go na sausage rolls róteáil, mar tá anéú go deorb tá mis rálat. Ceach go deora cholí mar sin glí méid sin ceir ar bá. Ar an bacla bhfuil sa go lí me héanarm sin, mar tá aine go deor go gasin ceir céanarm san is le písa tá mar rálat. Áráit a cholín sto hepi a cheappas tú héine anó. Ach go leon nóméid, bhí mé breanú teir na chunta sí cholí. Rinne tú fíor a bud go deonse. Nar lag amach déw. Mar se gur a míle mágus fatsíile bhil. Bhfuil satsinis go men sin anna sin íanagus má gáthúil dúnteam. Mar dóla me bailach specialta gom héile na gine digin tú. Sarah. Ó, ba díad a cholín. Ó sé gur a magad a stór. Tána le an is bheice. Tógan waid in máis. Sin. Na bachlis. Da chud sin seanna chéara. Ceir hat sa breanú. Hada. Hada. Na húla se bh Jason go fólar chúla. Ní chula mai dhé. Is an eiste Angela an bailach goháil se leis mar sin. Cá gur a fáid ceart idir héana agus taig. Ach, níor uair taig tá a fós ar uirt. Na clúgum go dtíú seafada da. Níhainn selíní agus fiartaín fanna tónichas. Am hi diog réiteach na habanna. Bhfuil seo dearan agus a bhac mún. Cén chuúil sémas ar maidin. Bhfuil sena chun caiide buni sem. Ach dear me an domar éta Denise. Is studún lá go bhhaile ras na núna, más a go frigan amad an go bhac sin nach ar an áiteo. Céime go rúf me sé sin leid, bhús seo go siúspid cac san asol. So, cúir táta chun a dhéanana faoi, ha? Fan chóra. Wel, ní sé fanna túsan sin go bí. A han seo tam le dhéanú. Pan hana go léile go mé hanrad sacrí síos. Peúir a thorla is sin. Ganú go fóide. Go haimi sem frigin tuta héna díon nó bhfuil me bhar anú nach bhfuil. All right, Hamish, bé me leat an is. Chun tíonnta fé. What do you mean, Cahala féidir leat an dhéanana faoi? Ja, tá sam gur mi sé ar stúm héin, ach nach bfuil fine sé an sa bhéad a thula sé. Bhil céir féon gás leabhar mar sin. nó ar smaoiní tú ar sin fós. So, cén ó a haistú a dhéanú? An tomatóireacht? Rúna mé bon chósa ar cúig bbliana hen. Sáim sé go mórlam. Ceartta é rial. Bhain há tanmhas. Tomatóireacht? Dóla mé. Is duine 8 mé ceart jóach, ní má 8 sin is. Ní bhíach is it. Déach sé bheith tarbhach. Ar smaoine tú riamh ar underwater photography. No, ní ar smaoine. Tá sé mí an gcóirte fós. Sin nach chud leir am an fós. Ein scéil ar rénos. Ó dear scéil. Seachas daoine casachta sa cásan. Ó san nílam dearmad ar nílam ar cálacht, so déan dear ar go déan, má hasí web se go amach. Scoil Top Gun sin. Ó jetlag is stopping. Carl coffee le a hub. Look, marolalas tíomh, ní gog mé héana agus bhís bheith crug ar timp na chéile an tamar fad. Bhína go spáis héin a testáil le gachtaí nó am chéile. Agus tócha go joci sé nacht. Chun tú a togáil isteach. Féidir go joci agus beidir nach joci. Tá go bheith méis. Ní chréitim seo. Tá mé tá cóngrach sin chun táige áil. Bud beceart a gannig an bastard a crocha, mar a fad is a bhaine se lumsan in tosa ná duine beile de a fasí ag déine tad a beo faoi. Oh, haie, ce chuú. Well, chur mar seo é. Cha mé an cáil fíoachta sin an seohan. Thachtain an bastard. Choíide. Ó ná bach leis líon.
O, agus dogad tú luch carnán bricíri a macha sinle de hele cholín balomer balíd. O, go isce, briquettes a taig eist agam. O, briquettes. Well nach jas golant an tanimog tuarb. Bricíne. Cénach fiú a luchiad na carnán céine, ní wan si dach seal. Wil is eis, ní féidir let an wón a wúlú, an ches agus an chúracht tá wahi. Nus tar sé rátead. Well is atun is gur mún fad a óhun smise agus sémus. Tá sí cumas a chuo. Se bhad a chu tín seo. Gur a míle ma head. Larry, agus cechi bhiltasa. Go me leiscil ní seach bargam lárás. Ara na bakle de Lauras. Nach ra shanna na aganort a hart and fado mar Larry, na vi har playlist na kerk fado. A kan isem wil tú sacrisis radio? Tá gandát nach etjon makan síle is nu a vi sé de chranorm hachtar eis jogger rastar rún. An áit kennen céine in a hosi me egabor. A kan isem cechi eile let a job sin at chéadlaid íaf. Tom cinnte gwile agat ar ma hen chara Eileen úsel Lynch. Oh. Chuir sí cuam rithíocht na stáisiún ormsa agus ráid an scotdénta eici. Tá sé pléile sé bhí sí peblií le fad an lábechas agat. Tuigem. Well, bhfuil said goil garhaclam sa gobar sa radio sin. Garhach? Garhach? Lím á chunne le? Well, inis tá sé sin dochréití ar fad. Ní cheap me go meach garhach an níos sin agat sa tatú chóthóg sin ag brandú. Stop. Tá mé gáíre, Bhín sé héidir túm go tú máthir lím. Caithe ghfuil tú tuairt an airad do chláinte. Well is, caiim sé bheithe mocht éis agus bu chuid dúlga sí a cholínú lá maithagaí. No déad. Well, lásam sa go tí geanú na na ceflaí seo herpi. Cáinte fli seo? Sin am rás meas a gannacht. Chas Vanessa mí a gaffair maidin. Hey, is seo. 20 ways to know your lover is cheating on you. Oh, well, I have a yoga mile at all, right? Yeah, bhí si tíorchéis bheith canna sem leachtar sin. Níor sé an sásta sa misrálet. Vanessa. Brunhíle, mas go an scéile dhéananig sem leachtar. Well, Tás go tain, tá dééis na dhéirí go fáil sáide le a dhearú. Tá cholachan sin. Tíimiis. Well, a do héna agus tú hain, ó for Vanessa má go le closad a bhleachtar sin pásta ó a smota máí. Sin bhí me cheapá ráid. Nach sí róháslas? Well, smutíir, Tá me hesad an bhágrú den tead footloose an fancy free agus chance go le, agus an sin fáil má go sin pásta ó bheith dros ban áirta bhásta. Ar sé cail sin má cáint, mas tar loilta de díra a hain. Thanks a híle. A chuidíre, Vanessa bocht, mín hisismit a tarlaí. She back to square one, was. Criniú, ar a bónta tarbún a gín seo, nach chuil obair ar bithli déanú agaí. Tuigid sib céir deartar mar a gurinn tú san airach. Go man ysgol o leiris, a cahi bol ffornio lort le hyn yn ysgol gyda'r eist, agus ta siad a heart gyn coffee break a fwgyn. Han factory ta ragdal o gyd yn job yw'n sŵgyd. O, tuigid me sin go maith híle. Ach nach féidir le duine cuideibri dhéanú agus caffi a ól ag in am géine. Nach gydach sé le episode níos bríomhar a bheits an áit gá dálach a lehéid. O dalinn scéile híle. On cuivilet an córa bega bhí agam leat sa tamalóin faoi chóil gléasa na hefige tuigeann tú ceirtá gceist agam. A seo ha bai? Well, mar álas gotse, hai me sé pín wahir a bhlau seo. A has casbó go codig in na nain hen, éad a danscai. Oh, agus me bhíon an im a huirtu a ma hiúla mo lón. Well, it is. Shouldn't pay a brog out taking a Mac Carson to Barria. For flip's sake, that's a completely goes a wagon like a day. It's if we yet or should. Say them a quidge. To me Gary Portradio the end of her quidge to Wincher and Cantor shop. Portradio. Oh, Garker group. What that's something a day very nourishing. But Beck is a good professional on a for Treha because parts of the on a size brog a kind sheet. Well, how are they Imelda Marcos? So good day to have him a parson tax merchant. Well, funk of Becky me. Well, Massam, and dinner try Kive in a brog in a shin. Yav splachalor, crochioch, agus an grális and downwar. Is that dog? Na tá man áíre, sin é an fág go fiol an portráideach the end of her cuisa. Tá sin is unracha. Well, now some of the chickas broga at the wallach to hear madam. Follow that for you. Ja, no, tá dóáil, tá mé bán here in os
caith heile fin talmar Jessica sin. Réitú mé rud éigen sa bhanarbá. Ara gotcha. Sure my treat. An cinse? Well, sin má dhéana siad mísanna the vegetarians. Vegetarians? You said it. Oh, san seo tátu. Well, tá fear hiar a ggéirí leir at méar le promotion kint. Taig, an was dul sios ag leir leis. Ha? Gyr fawr clwm sy'n fe? Waith ys a'ch am gael sys mar sy'n nachwyl. Na bactlis. Yo me heina. Hello? Yeah, fishing chef. 5 second to one, sure, what chat? Well, Master Kate on chinnish. Hello? Oh, hi, check out too. Is er gewoon koffie? Oh, maar hier. Ja. Oh, niet meer zo abend dat ik welke ding dat je wat doen, je hebt de goede dingen hier weer modern art carry-on zijn kubie. Sure, kan je wat doen is vast wel eigenlijk hier. Sin é go ddíireach an puinte tá dhéanamh an. Ní réon banslam a chuid séthar le harige. Kan je gewoon aan dat dalí marsin. Kan je van feintaler heel te sneeuw? Héantá. Tá bron ar héile ach tá rééis sin imi le fad an lá. Niet leuke. Sure, kan je een schilder schaar in de hamer van de pothoren schaak halen de meeltje panta factory. Kan je gewoon de maand dat je niet aan het doen? Agus cé deala gléfach duine sin ag ábhrachas. An ábhrachas cénach tá milliún sélarin. Oh, tá sin an mai. Ná creidem sé, tá réim se lean Simon sin mui san obair dhéanamsa, chun séir eilína dhéanamh amach as fún fís agus gnáí an tailhil. Is dúchláán an himúile. So, wat er al in het challie nu is sin. Na hurtsen sin. Turn am agam. Tá bloody battery me sí so by am recharging dhéanamh darstan sin man a vista leat. Mar is that? Five be. So, could you take al sin that gel dan lá? Is tá na bhaint as mo choú de fénastocha. Tá go mai sin. Denú an bres áá wasn't sin san árasan. Tá bí a Fred agus I got Jay Springer hafad ar a television tá cébal bin. Mána siúman na háit. Showis. Mar sin féin vistal am kill go bheith mar a vista leat like. Just níl annach go an gasí mí sa camper agus níl is go team. Sinna cinnte?
Great hílam, scaríonnta chu, Tá sagad sin. Well a cholín a cheapachtainna bh begra tú grathach agus a chomatart. Well, chuilehana lena cean post a héin mar dúirt sin té dúirte. Well, sféra sin na stoi. Ach brenna, ní gáit éníim ní bhirtanis fhí bheith gobri go cruúin se le taon fe tamar léile. Agus ceir go ddíireach is bheith go geiste lei sin. Well brenna bhí me gerainte chu téis a bhéhan eile. Ach tá sé rinte nám sa fanna tátan seo fescaile, go dú go pedar a réis churbe. Ná habarla me. Agus nach bhfuil máir é réis agus nach in nóhain. Ach a chéan nach chuil neart ebre duna an segan trúrain. Agus cead faoin B&B nach chuil sin áí. Frigga anyways. Tá an brón go deor am chéad. Yeah, right. Bhailó mis sé suasí. Tá tú áráit in na héine. Ach túr me cúna go tí chéara. Dúirt me leat iad ágáil. Ní bhhair tíon cantalach. Ní bháin go tí cantalach tá sé ní búnte. Ó a chóirín is níhhairte bheith á chóirmach cad a déirstú. Tá dé tá in ghirtu agus céimach business féidir agus sáirín sin. Buch sa dieta tú leis. Brenna, cup teachtar den sinna cumir go amach fe tamlín, right? Rightio, an an dearm cloch le man a besáid an balcú é. Tóga ré an nenim dé. A defir siúd an áit cinint. Agus a carota sa godínis. Well, na tá dugus sanna chu start a méid bhí mar maló. Bhfuil go le leilún nach íhann tíaganne. Ar an not tá sa fásta, ó tá gin níos mat ná lús. Tóga ré a síle, ní me se go fád amachchuid. Chlí Marianna ríiste a ví tú. Yeah, tím sin áráid. Bó se henhart? Tá sé sis nó fixtói. Ag cogil ar na Silverman siúd ríist. Is mór trein a dáta si a guldaí. A dí sa Christus an bása le máinnas futí. Tá sam. Tá mis ceapan nach chuir sé chumas a jobí an na choribe. Má tá carta go sin cibí. Ní sam bear na be, cad a bhí ar ailín a job chuirtá chéadláíomh. Is deis se bheith cáil agus cuban na hebráibh ó chatína bhhaile an taide si de phléileid sin é mátá an tám agad. Ó tá sé seam a cam cópaí an dro tinta go meisteach tíireach na buinte. Ó, tá sé críochneachta mar sin. Tá, mar d tú héin an bhd a héinttíhá teinte i bhre. Sin é agad duine sé? Ó, leis le cente leiris. Bhs a teachanta a carí am sa cáhar. Cá tú bheith diplomatic síle le de bhealach íon sa síl commerceáide. Tá sa héine sin. En siúdú, go tí go dtíra chhuilaí Jason in ihe sin. Ó, me cheappa go le pití salacha le bailile go le bát sin hís. Can I help you there with anything? No, thanks, I'm fine. Actually, I'm looking for a home pregnancy test. Right, well, we've two brands. This one's probably the most Actually, popular. I'm in a bit of a hurry, so either one will do, honestly. Just take this one then. Dom. Oh, Liam. Hiya. Hi, Vanessa. We heb gemacht toen zo. Voor mij kroger te Mosul. Oh, Liam. I had out na frasha go rééis then, nachla. Great, Vanessa. Rin to the yield. Ní ra ma díhil soch ma. Ceir a bhí méid déanamh brisas teachtaí haid mar sin. Fáid éis sin gom. Nus amadan amachchas amach mar sin éanfáil. Ní sé sin fear is má tásada. Is de vis nog gaat go na yield, nog regéint in elle. Spranna nisir. Back to square one. Chuine tú na yield. Rud nog regéint in elle. Hebekens fiúa. An bheas amsartéis méid rinne tú. Thanks, Liam. Ja, wel, tjaan sa gimochte. En we leis gobar na be leir na gacer dach am chupáid, hè? Tléir a tíine,
Slán. Tá sin chaú dhéanam. Yeah? Tá sé tugad Jerry. Tá caiimrá go mé antógal in na Greengraf na seo. Na seanú sin? nach chuideach go sean héin. Spandum. Á sé óléonn choláistíad. Scuimna man céad Johns gona bhí an riamh. Lá síl den na garamúl. Ar smuine tú riomh de héar a haspáint. Ní mór an simacham sa tí sin is mó. Tá lán tribleid gan tarbh bhaint le te sponsorship am ráliad. Agus cin fannach níonn sa seo ibre a hiile. Portraits agus landscapes. Dé tá clúhaint meachta tain. Tá má róhan ar mar chóramach an fé láir, idir Dylan agus an obair. Ar an Tom. Hi, cosá sib? Tá na Greengraf sin go hinntaach na chuil chana. Tá go Jevin. Bhfuil Dylan mí chola hana hin? Tá bhí antar sé hééis an siúla dúra aniu. Ná bí éimníirt. Ní chuir Dylan seach go dtí Rómán súil. Nach tútá granúir aniu. Ó tú héin agus búidir champagne stocha. Bí sílah hin. Chn sibh burt fóchail scola ag gcuine gom. Na cumán, imi go libh sulla dar an ghim siar mar haircint. Dar an bheith mocht? Ná déana inrad nach léing héin. Go mí agad in éad agus bíoh annaí heagad. Hello, inquiries? Yeah. I'm looking for a number for Rita O'Connor, Beach Grove, Clondalkin. What? Connected? Oh, yeah. Well, hello, if it's not like Jason, must you hella? And that will? Ngaile? Okay, chicken. Nol kan er nol. Nol goed lang nol. Heb je het? Hold was het. Welke moet je laten weten? Kijk hoe je hier in Nemtjes dan niet gestaan. Oh, jouw keiler, dat is je dacht dat je heen. Dat is niet ook een dommeroer gaat op de groep in computer is. Niet de samen jongens. Ik zie het thuis. Dat is allemaal de won. Je baas haar goed barre schiller vat. Ah, nou niet. Lukt naar lezen mij. Wie zegt je? Wil je niet eens niet weten wat aan haar? Kan je het toch wel in de sla? Hoor, niet de samen. Dan toch door deze tablet soort. Ach, doet je mee naar Nijbridges gaan op schachten. Naar Nijbridges? Kan zo'n tablet zijn? Ik had toch wel in de deze. Ta, dat kent veel meer nog. Eerst toch leuk. Dat wordt eerst. Hoor, zeg hoe zijn de schemers nou? Ik doe hem ze kaart geworden lauwt voor je. Hoe is dat? Heb ik het de hintje in de raam maag? Kan je me wensen de eerste toch leuk? Valensgevoel. Wat tussen de hintje is een raar lungs. Goed is zo goed van die het een skrietje gerocht dus naar de goedjes. Nou goed nog friggers en gotjes achter je de volk halen. Hallo, ken je het weer mooi niet rond daar rauw aan? Wie waren hem gezegd rauw? Je doet het niet goed cool, maar zijn het watje. Goed zeggen die schemers wikkeld aan, niet goed naar zijn pina lefina. Dan kan toch ook een tiere weer goed. Right, my shout. Get the veil off. Well, ben wat keer nog om te geven. John Miller, as Glenna Beamish tam daar. Kan er mij gedragen? Kijk, look. Zo, Get een share me runnen. Na Marcus. Gabby. Should you only card? Je brengt over de streets reden. Niet let Taddy kelt op ze thuis ook eens. Staat die gito.
Look, nar an tú an teachtar se chuclíocharm. Sa really pránach. Okay.